अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। दुनिया में इस वक्त दो बड़ी सुपर पावर्स जो हैं वो हैं अमेरिका और चाइना, और ग्लोबल स्टेज पे एक गेम हो रही है, एक बड़ा सख्त मुकाबला जा रहा है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। और मुकाबला ये है कि जो चाइना की इकनॉमिक माइट है, जो चाइना की ताकत है, उसको अमेरिका ने अब फैसला कर लिया कि हमने काउंटर करना है। भाई बहुत साल हो गए कि चाइना इतना बड़ा हो गया, अब हमने इसको काउंटर करना है। उसके अंदर एक चीज़ जो उन्होंने सोची है वो ये है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, जिसका एक हिस्सा CPEC भी है, उसको उन्होंने किस तरह काउंटर करना है। तो हम आपको आज CPEC के बारे में, BRI और CPEC के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे। उसके अंदर हम ये बात भी करेंगे कि BRI जो है वो है क्या, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने शुरू किया था जिसका एक हिस्सा CPEC है, वो है क्या, इस वक्त क्या सिचुएशन है दुनिया में, ये कहाँ खड़ा है, ये मंसूबा जो था चाइना का बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान था, ये कहाँ खड़ा है, और इसके अंदर पाकिस्तान की क्या अहमियत है, CPEC की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है, और CPEC का पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होना है और उससे उसको क्या मिलना है। और हम ये भी बात करेंगे कि अमेरिका अब इस प्लान को, जो चाइना का प्लान है, इसको काउंटर कैसे करेगा, और ये जो दुनिया में ग्रेटर गेम चल रही है इसका अगली स्टेज क्या है और हम क्या देखने लगे हैं। तो कौन ये बताने लगा है कि BRI है क्या? हाँ, मैं शुरू कर लेती हूँ। पाकिस्तान में अक्सर CPEC की बात होती है, लेकिन हम इसको इतना डिस्कस नहीं करते कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, जिसका CPEC एक हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन वो पूरा प्रोजेक्ट क्या है। अच्छा, 2013 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। उसका नाम बाद में बदल के उन्होंने BRI कर दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अच्छा, इसमें शुरू में बहुत कम ममालिक थे जो इसका हिस्सा थे, लेकिन अब इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और नए ममालिक जो हैं वो ऐड होते रहते हैं, लेकिन तकरीबन 150 ममालिक दुनिया के किसी ना किसी तरह इस प्रोजेक्ट से, इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? अब इसमें दो राय पाई जाती हैं। एक तो जिस तरह आप देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में किस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, कनेक्टिविटी बेहतर करनी है, पुराना जो सिल्क रूट था उसको फिर से रिक्रिएट करना है कि आप पूरी दुनिया को बेहतर कनेक्ट करो। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। इसके अलावा लेकिन एक और जो राय पाई जाती है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं चाइना में, वो अब चाहते हैं कि चाइना उस तरह इंसुलेटेड ना रहे। एक तरह से चाइना मॉडल जो सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, चाइना का जो एक कल्चरल माइट है, चाइना की और जो बहुत सी पावर की जिस फैक्टर्स हैं वो दुनिया को दिखाए जाएं और दुनिया में एक तरह से एक्सपोर्ट किए जाएं। इसलिए 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने ये जो BRI है इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया। ये बहुत दिलचस्प बात है कि उनके लिए ये इतनी अहम चीज़ है। अच्छा, अब कौन से दुनिया में रीजन्स इसका पार्ट हैं? सबसे पहले तो हमें पता है साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, उसके अलावा मिडल ईस्ट, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप ख़ास तौर पे। और इसमें से जो मिसिंग है आपको नज़र आ रहा होगा, अब तो वैसे लैटिन अमेरिका में भी ये जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है वहाँ भी आ गया है। मिसिंग कौन कौन है? इंडिया स्टार्क मिसिंग है, नॉर्थ अमेरिका मिसिंग है, ऑस्ट्रेलिया मिसिंग है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या नॉर्दर्न यूरोप वो भी मिसिंग है। अच्छा, अब ये है क्या? इसके दो हिस्से हैं। एक है लैंड रूट्स, जिसको वो कहते हैं लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, CPEC इसका एक हिस्सा है। फिर एक सी रूट या मैरीटाइम रूट्स जो हैं वो भी इसका हिस्सा है। अब इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। मैं ओवरऑल समरी दे रही हूँ, ज़्यादा हम टेक्निकल नहीं हो रहे, लेकिन इसके 5 कंपोनेंट्स क्या हैं। एक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, के ममालिक के बीच में बेहतर आप कोऑर्डिनेशन करें, पॉलिसीज़ जो है वो कंसिस्टेंट हो ताकि काम करना, प्रोजेक्ट्स लगाना आसान हो। दूसरा, फैसिलिटीज़ की कनेक्टिविटी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अनइम्पीडेड ट्रेड, ये बहुत अहम है, और ओल्ड सिल्क रूट से आप इसको जोड़ें कि अगर तजारत जो है वो उसको आपने सहूलत देनी है लोगों को कि तजारत में आसानी हो और कनेक्टिविटी आसान हो।
चौथा ये भी बहुत अहम है, वो है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, जिसका एक हिस्सा है फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। ये हम सुनते हैं ना कि वर्ल्ड बैंक और IMF जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, तो शायद एक ऑल्टरनेटिव बनाने की भी सोच है इसके पीछे कि यहाँ से भी दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ से भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आने चाहिए। और पांचवा जिस पे बात नहीं होती लेकिन ये हिस्सा है BRI का, वो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जिसके अंदर कल्चरल, एकेडमिक एक्सचेंज, मीडिया एक्सचेंज एंड सो ऑन। अच्छा, खुर्रम हुसैन साहब का एक आर्टिकल था डॉन में जिसमें उन्होंने निशानदेही की इस बात की कि इस पूरे CPEC का एक हिस्सा ये भी है कि कराची में पूरा एक बनाया जाएगा, एक तरह से नाइट लाइफ और पूरा वो बीचेस को बनाया जाएगा। उस पर उस वक्त बहुत ऑपोजिशन आई थी कि आप ये किस तरह की कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं, लेकिन ये एक हिस्सा है, शायद सेकेंड फेज़ में हो, लेकिन ये BRI का हिस्सा है। अच्छा, मिसिंग क्या है इस सब से? कोई क्या मिसिंग है इस सब में? एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कहीं बात होती है अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखें, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है उस पर फोकस उस तरह से नहीं है। दूसरा, ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स। बहुत से ममालिक जहाँ पे BRI के प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, वहाँ पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, वो एक तरह से कहा जाता है ह्यूमन राइट्स फ्री जोन्स भी हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर राइट्स उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं होती। और तीसरा, डेमोक्रेसी। ये एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम्स या जो कहा जाता है कि वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी, वो एक्सपोर्ट करने का बिल्कुल नहीं है। लगता नहीं है कि BRI में उनकी ज़्यादा कंसर्न है कि आपकी अपनी हुकूमत जो है वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं और ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। तो ये ओवरऑल एक ग्लिम्स है, ओवरव्यू है कि ये प्रोजेक्ट। अच्छा, आपने बात की कि इंडिया इसका हिस्सा नहीं है। चाइना ने कोशिश ज़रूर की कि इंडिया को इसका हिस्सा बनाएं। चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है किसी के लिए भी, ट्रेड के लिए। यहाँ तक कि एक दफ़ा ये भी सजेस्ट किया गया था कि हम CPEC का नाम बदल देते हैं अगर चाइना को उस पर कोई एतराज़ात हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम आता है CPEC में। लेकिन फिर भी इंडिया नहीं माना। इंडिया कुछ नहीं मानेगा आजकल। इंडिया को खुद चैलेंज हो रहा है, मतलब इंडिया ने बड़ी फर्मली अमेरिका की साइड ले ली है इस जंग में कि हम अमेरिका के साथ हैं, हम चाइना के साथ नहीं हैं। अच्छा, अब मेरा ख्याल है अहम जो बात है वो है CPEC की, क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादा कंसर्न तो CPEC का है। तो मेमल, CPEC क्या है, ये कब शुरू हुआ और इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आते हैं? अच्छा, तो बेसिकली CPEC जो है वो उसकी जो इनिशिएट जो पाकिस्तान के साथ जो हुई वो है जब पहला विज़िट किया चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने 2013 के इलेक्शंस के बाद। उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट थी, उस वक्त अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने ओथ नहीं लिया था, लेकिन उनकी जब मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ साहब से तो उन्होंने इसके बारे में बात की कि कोई इस तरह के एक कॉरिडोर के ऊपर काम करना चाहिए। और जब मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना पहला गैर मुल्की दौरा किया वो उन्होंने चाइना का किया था। तो गालिबन 5 जुलाई 2013 को जब मियां साहब चाइना में थे तो उस वक़्त कहते हैं कि जो एक फ़र्स्ट एग्रीमेंट जो एक चीज़ उसके ऊपर हुई थी वो तब हुई थी। और ये चीज़ें भी तय हुई थी कि सर JCC यानी जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी है, एहसन इकबाल साहब को पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था। और बल्कि 27 अगस्त 2013 को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पहली JCC की मीटिंग भी हुई थी। अच्छा, वो और इसके CPEC के 3 राहदारियाँ हैं, एक है मगरबी रास्ता, एक है दरमियानी रास्ता यानी सेंट्रल रूट, एक मशरकी रास्ता है। अच्छा, सेकेंड फेज़ जो इसके अंदर होना था वो 2020 से 2025 तक होना था। वो है कि इंडस्ट्रियल जोन्स बनने और चाइनीज़ कंपनीज़ जो कि क्योंकि लेबर इंटेंसिव ये इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह आपने भी लेबर राइट्स और वो सारी बात की। चाइना आपको पता है कि बहुत सारी अपनी इंडस्ट्री रीलोकेट कर रहा है टू कंट्रीज़ लाइक वियतनाम, बांग्लादेश और भी जहाँ पर चीप लेबर है। तो उसके अंदर ये तय हुआ था कि वो पाकिस्तान में भी आएंगे और वो गालिबन पूरे दुनिया में कोई 8 करोड़ नौकरियां कहते हैं कि उनकी बननी है जो भी उसका है। तो 50-60 लाख शायद पाकिस्तान के अंदर भी ये होनी थी। अभी तक चाइनीज लोगों की नहीं उन्होंने इधर यहाँ कंपनीज जब रिलोकेट होंगी लेबर हमारा होगा क्योंकि चीप लेबर है। तो ये कोई $40 बिलियन या इस तरह का इसके ऊपर भी वो था, लेकिन इसके ऊपर बड़ा स्लोली काम हो रहा है। उसके ऊपर हम उस पर बाद में आएंगे।
پھر جو تھرڈ فیز ہونا تھا وہ جو ہونا ہے وہ ہے 2025 to 2030 اور اس کے اندر ہے کہ انٹر ریجنل کنیکٹیوٹی جس کے اندر ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کریں گے. ہم ادھر ٹریڈ مینوفیکچرنگ ہب پاکستان کو اس طرح بنا دیں گے کہ چائنا, سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا ان سب کو کنیکٹ کریں گے ریلوے لائنز کے تھرو, آئل پائپ لائن روٹس, یعنی انڈیا چائنا کی ٹریڈ کے لیے, چائنا سینٹرل ایشیا کی ٹریڈ کے لیے, باقی جو سارا کچھ ہے. پھر اس کے اندر بہت سارے بڑے پروجیکٹس بھی ہیں جس میں ہے ہزارہ ایکسپریس وے, ملتان سکر موٹر وے, ایسٹ وے ایکسپریس وے گوادر پورٹ ڈیولپمنٹ گوادر کی, فائبر آپٹک کیبل چائنا سے راولپنڈی تک. میگا پروجیکٹس میں جو آتا ہے وہ تھر کول کا بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے. اس کے لیے ویسے اس پہ انوائرمنٹ کی بات آتی ہے لیکن حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کی پوری وہ بنائی ہے اور سرٹیفکیٹس بھی ہیں اور جو اس کے اندر ہم پراپر ڈیو ڈیلیجنس کر کے ہم کریں. اور ویسے بھی ہم انرجی میں ہائیڈل, کول, ونڈ, سولر سارا کچھ کر کے ڈائیورسفائڈ ایک پورٹ فولیو بنا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جب ابھی حالیہ ہی وہ تھوڑا سا ایک چائنیز کی طرف سے جو میڈیا کے اندر بھی آ رہی ہیں باتیں کہ اس حکومت سے زیادہ خوش نہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بہت سلو ڈاؤن کر کے, اور اس کی ایک جو بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ بیسکلی یہاں پر کیونکہ ہماری اکانومی سلو ڈاؤن. سوال ہے یہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ جو لو پینگ جابز ہیں یا بالکل جو انسکل لیبر ہے وہ آپ اگر پاکستان میں کوئی سیٹ اپ کرتے ہو, کوئی بھی پلانٹ یا کوئی بھی انڈسٹری, وہ آپ لوکل لیتے ہیں, لیکن جو مینیجیریل لیول یا جو بہتر پیئنگ جابز ہیں وہ ان پروجیکٹس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کو چائنیز امپلائیز کرنے پڑتے ہیں. از دیٹ ٹرو پاکستان میں؟ دیکھیں یہ بالکل آتا ہے کرٹیسزم, اور ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہو. اس کا جواب جو حکومتی لیول پہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز ہمارے لوگوں کو وہ ٹرین کریں گے, کیونکہ یہ اسکل ایسے ہیں انجینئرز اور وہ سب ٹرین آپ کے لوگوں میں کریں گے تاکہ پھر آپ کو یہ اسکل آ جائیں, تو پھر یہ نوکریاں ہمارے بھی اس میں آ جائیں گے. لیکن آبویسلی یہ تو میں بتا رہی ہوں آپ کو آفیشیل جو لائن ہے, یہ جو بہتر لوگ جو سی پیک کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کیا کیا وہاں پہ پروجیکٹس ہیں اور کتنی جابز واقعی اسکلڈ کریٹ کریں گے ٹریننگ کے بعد, وہ تو وہ بہتر. اچھا, ایک میں صرف کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہے ان پروجیکٹس میں, ان کی جیسے بڈنگ ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ سی پیک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بل آیا تھا اس میں خاص طور پہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی معلومات, کوئی ڈاکیومنٹس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے جائیں گے. تو مطلب کیا صحافی جا کے سی پیک کے پروجیکٹس پہ رپورٹ کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کتنی ٹرانسپیرنسی ہے, کتنی ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے. تو کچھ حد تک ٹرانسپیرنسی کم ہے ان پروجیکٹس میں, یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی. اچھا, یہ بھی ایک فنی سی بات ہے کہ پہلے چیئر پرسن تھے سی پیک اتھارٹی کے, اب کوئی چیئر پرسن ہی نہیں ہے, اب ایک اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر ہیں. وہ اتنے اچھے تھے کہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اور جو انہوں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب مالوی والا صاحب نے بلایا تھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے چائنیز کی طرف سے, یہ بات تو رپورٹ بھی ہوئی کہ بہت سلو ہو رہے پروجیکٹ, انہوں نے مانا, انہوں نے کہا واقعی پروجیکٹ سلو ڈاؤن ہوئے ہیں. اچھا, اس پہ تو آتے ہیں نا سلو ڈاؤن پروجیکٹس پہ, کیونکہ اس پہ بڑی تفصیل سے ایک رپورٹ آئی ہے. لیکن نتاشا, اس پہ کس قسم کی اپوزیشن آ رہی ہے دنیا؟ دیکھیں بی آر آئی جو ہے وہ بیسکلی اب ہم نے دیکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور سے ایک کام شروع ہوا تھا کہ امریکہ نے اب فوکس کر لیا ہے کہ بھئی اب چائنا ہمارا کولڈ وار اینیمی چائنا ہے. وہ چاہے صدر بائیڈن کہتے رہے ہیں UNGA میں کہ نہیں جی نہیں ہے, کوئی کولڈ وار نہیں ہے, نہیں, ان کا فوکس اب چائنا پہ, کیونکہ امریکہ کی بڑی تھریٹ چائنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اب امریکہ نے جو دنیا کے اوپر اپنی ان کی جو ڈومیننس ہے اس کو تھریٹ تو صرف چائنا ہے, ان کو مسئلہ تو صرف چائنا سے ہے. تو امریکہ اس سلسلے میں 2-3 چیزیں کر رہا ہے, جس میں سے ایک وہ یہ کر رہا ہے جو امریکی میڈیا آؤٹلیٹس نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ ایک پروجیکٹ شروع کر رہا ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا BRI کا, جس کا حصہ سی پیک کا, اس کا مد مقابل ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اس کے مقابلے میں ایک پروجیکٹ کھڑا کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کے اندر اسی طرح دنیا کے بیشتر ممالک میں جیسے چائنا کر رہا ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں انویسٹ کرتا ہے, ان کی چیزیں بنا کے دیتا ہے, انفراسٹرکچر یا کوئی اور چیزیں, تو امریکہ نے کہا اب ہم بھی کریں گے. اچھا, USAID یہ کرتا تھا لیکن یہ USAID سے بالکل ڈفرینٹ ہوگا. ابھی تک فی الحال اس کا جو نام ہم نے سنا ہے, یہ فارمل نیم شاید نہ ہو, وہ ہے بلڈ بیک بیٹر فار دا ورلڈ, یعنی بہتر تعمیر کرو دنیا کو. اور یہ اس سال شروع ہوا ہے؟ ابھی شروع نہیں ہوا ٹیکنیکلی. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جو دلیپ سنگھ ہیں جو ان کے ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, وہ جانے لگے ہیں لاطینی امریکہ اس کے انیشیل پروجیکٹس کو فائنلائز کرنے.
امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو چائنا کے برعکس ہم اس طرح کریں گے کہ ہم جس ملک میں بھی کریں گے ہم وہاں جائیں گے, ہم ان کی سول سوسائٹی سے, ہم ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے, ہم ان کے اور اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے, یونینز وغیرہ سے, اور دیکھیں گے کہ وہاں کمی کس چیز کی ہے اس ملک میں. تو وہ جا رہے ہیں ایکواڈور, پناما اور کولمبیا, یہ لاطینی امریکہ کے 3 ممالک ہیں. کولمبیا اور ایکواڈور میں وہ ان کے صدر سے ملیں گے, دونوں ممالک کے صدر سے, اور پناما میں جو ان کے منسٹر ہیں پبلک ورکس کے ان سے ملیں گے. اچھا, جو پروجیکٹس اس میں کنسیڈر کیے جا رہے ہیں وہ اس میں کچھ ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جو لاطینی امریکہ میں ہوں گے, وہ ہوں گے جیسے ابھی فی الحال شاید یہ فائنل نہ ہو لیکن وہ کنسیڈر کریں, جیسے کہ ہم انڈیا میں سولر پلانٹس لگا دیں گے, ہم کینیا میں کسانوں کو ڈیجیٹل انٹرنیٹ کے لنکس پرووائڈ کریں گے, ہم ایل سیلواڈور میں پانی کو ٹریٹ کرنے والی فیسلٹیز بنائیں گے, پلانٹ لگائیں گے, واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جو یہاں بھی لگتے ہیں, ہم ساؤتھ افریقہ میں فارماسوٹیکل ریسرچ اور پروڈکشن سینٹرز لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی وہ چیزیں, برازیل میں خواتین کے جو بزنسز ہیں ہم ان کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں وہ سوچ رہے ہیں. ایک اور میجر چیز جو وہ سوچ رہے ہیں کہ 5G جو وہ بن رہا ہے, انٹرنیٹ جو وہ بن رہا ہے 5G نیٹ ورک, اس کا کوئی مد مقابل ہم ڈھونڈیں گے, کیونکہ 5G کا بے تاج بادشاہ چائنا ہے. ٹھیک ہے, اور واوی اسپیشلی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اب ہم نے مد مقابل اسی پروجیکٹ کے اندر ڈھونڈنا ہے. کیا ممالک دونوں انیشیٹوز کا حصہ بن سکتے ہیں؟ نہیں, اور ممالک بن رہے ہیں جیسے, اچھا ناٹ ایگزیکٹلی اس کا, لیکن انہوں نے جاپان سے اور آسٹریلیا سے بھی یہ بات کی تھی امریکہ نے کہ ہم ایشیا کے غریب ممالک میں آپ دونوں بھی انویسٹ کریں ہمارے پروجیکٹس میں. ٹھیک ہے, یا ہم مل کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہ آکس بھی کر چکا ہوا ہے. آکس ہے آسٹریلیا, انگلینڈ اور امریکہ کا جوائنٹ بحری پروجیکٹ, جس کے اندر آسٹریلیا کو بحری سب مرینز دی جا رہی ہیں جن کے اندر نیوکلیئر فیسلٹی ہوگی. وہ کیوں نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز دی جا رہی ہیں؟ وہ اس لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ چائنا کی جو بحری طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسیفک اوشن میں وہاں پہ کاؤنٹر کریں. اس کے علاوہ کوارڈ بھی بن رہا ہے جس کے اندر جاپان بھی اور انڈیا بھی ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ چائنا کے مقابلے میں جس پاور کو بڑا کرنا چاہتا ہے وہ انڈیا ہے, تو وہ بھی بن رہا ہے. اچھا, امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم چائنا سے مختلف کیسے ہوں گے؟ امریکہ یہ کہتا ہے کہ چائنا کے برعکس ہم اپنے پروجیکٹس میں انوائرمنٹ کا سٹینڈرڈ بہت چیک کریں گے, ماحولیات کا خیال رکھیں گے, اور ہم لیبر رائٹس وغیرہ کا بھی خیال رکھیں گے. اس میں پوری ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ UNGA میں ابھی کچھ دن پہلے جو زی جن پنگ ہیں چائنیز صدر ہیں, انہوں نے یہ اعلان کر دیا, آپ انوائرمنٹ کی بات کر رہی تھی, کہ اب چائنا کسی بھی ملک میں کوئلے کے پلانٹ اب فائنینس نہیں کرے گا. پاکستان کا بھی ایک پروجیکٹ ہے, میگا پروجیکٹ ہے. نہیں, وہ تو اب آ گئے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں ہم اب نئے سرے سے نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے گرین گولز کی. روئٹرز کی رپورٹ آئی تھی, کیونکہ جو تھائر کول پاور پلانٹ ہے اس کے کوئی 6 بلاکس ہیں, 5 تو بن گئے ہیں, جو 6ٹھا بننا تھا نا وہ اس رپورٹ کے مطابق ابھی انہوں نے روک دیا ہے, کیونکہ یہ کمٹمنٹ کی گئی ہے نا کہ ہم گلوبل ایمیشنز کو کم کریں گے. چائنا سب سے بڑا, اسے تو چائنا نے بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اب ہم دنیا بھر میں کہیں بھی کوئلے کے پلانٹ نہیں لگائیں گے. تو ایک یہ اب امریکہ تو اس طرح کاؤنٹر کرنے لگا ہے چائنا کو, اس کے بیچ میں ہمارا کریکٹر بھی ہے کیونکہ ہم سی پے کی وجہ سے بیچ میں ہیں. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال, تو جو BRI ہے اس میں چائنیز جو انہوں نے پلیج کیا ہے فنڈز وہ $1 ٹریلین کے قریب ہے, اور باقی ممالک کے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اراؤنڈ $26 ٹریلین کا وہ پروجیکٹ ہے. یہ جو ہے ان میں ہمیں کچھ اندازہ ابھی کچھ بھی نہیں, کیونکہ ابھی تک یہ صرف اندر وائٹ ہاؤس کی سورسز نے کچھ امریکی میڈیا آؤٹ لیٹس کو یہ خبریں دی ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے, تو یہ اب فی الحال تو ہمیں یہ پتہ ہے. اچھا, فیوچر کیا ہے پھر اس کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے, اور جو ہم نے ابھی بات کی ہے بے نظیر, کیا فیوچر ہے BRI کا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, فیوچر کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتی کہ کیا ہوگا, لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ آئی. ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اس کا نام ہے 8 ڈیٹا, ان کی رپورٹ آئی. انہوں نے پوری اس BRI پہ کافی سالوں میں کام کیا. اچھا, وہ ان کی رپورٹ جو ہے 2017 تک ہے. وہ BRI کو بھی دیکھتے ہیں, CPEC کو بھی دیکھتے ہیں. انہوں نے جو جائزہ لیا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو چائنا کا پورا پروجیکٹ ہے BRI, یہ ذرا خطرے میں ہے, اور یہ بہت سے ممالک, صرف پاکستان میں نہیں, بہت سے ممالک میں اس تھوڑا سا پروجیکٹ جو ہے وہ سلو ہو گیا ہے. اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں, مختلف ممالک میں مختلف وجوہات ہیں. کچھ میں کرپشن کا ایک ایشو بن رہا ہے. سب ممالک میں PTI کی حکومت یہ میں جواب نہیں دے سکتی. کچھ ممالک میں اس پہ شور مچ رہا ہے کہ انوائرمنٹل سٹینڈرڈز کیا ہوں گے جو منصوبے ہیں جن پہ آپ سائن کر رہے ہیں.
कुछ और बहुत से ममालिक में ये बहुत बड़ा इशू है कि ये हम पैसे चाइना को वापस कैसे देंगे। अच्छा, बल्कि इस रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया ने तो 11 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी कैंसिल ही कर दिए हैं जो BRI के अंडर आते हैं। इसी तरह बोलिविया में भी कुछ प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए हैं, और बल्कि 35% BRI के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी कुछ उनका पता नहीं है कि क्या होगा, आगे जाएंगे, रुक जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सस्पेंड, कुछ नहीं पता। बल्कि यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि चाइना के जो वुज़रा हैं वो ख़ुद भी ये सवाल अपनी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि जो हमने रकम दी समंदर पार इस्तेमाल करने के लिए वो कहाँ लगी है, कौन से मंसूबों में लगी है, कैसे इस्तेमाल हुई, वो ख़ुद भी अब ये सवाल पूछ रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे अब CPEC पे आते हैं। पाकिस्तान में इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ज़्यादातर कोई 80 से 90% कर्ज़े लिए हैं CPEC के लिए, और ये कर्ज़े हमने वापस देने हैं। आपने कहा कि 20 साल में हमने देने हैं और 2% इनका इंटरेस्ट है, 5 साल एक्सटेंशन भी। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है हमने 13 साल में देने, और इसका पर एनम इंटरेस्ट है 3.76%। अब आप सोचें ये हमने डॉलर में देने हैं। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जब पाकिस्तान को वापस देने पड़ेंगे तो पाकिस्तान डेंजर जोन में होगा। अच्छा, क्यों डेंजर जोन में होगा? इसमें लिखा हुआ है कि वैसे जब एक मुल्क का पब्लिक डेट टू GDP रेशो 50% से ज़्यादा हो तो वैसी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। पाकिस्तान का आपको पता है पब्लिक डेट टू GDP रेशो क्या है अभी? 92.8%। अच्छा, अब आप सोचें कि हमने कितने कर्जे, तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि एक वजह ये भी है कि CPEC के प्रोजेक्ट्स थोड़े से स्लो हो गए, कि हम शायद सोच रहे हो कि ये हम पैसे देंगे कैसे वापस। अच्छा, चाइना लोन्स देता है, अमेरिका जब हमें पैसे देता था उनका एक मुख्तलिफ तरीका था पैसे देने के, वो ग्रांट्स देते थे। ग्रांट्स आपको वापस देने नहीं पड़ते। चाइना कहता है कि आपने लोन देना है, और ज़्यादातर जो हमने लोन लिए, जैसे मैमल ने भी बताया, वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के जो मंसूबे थे उनके लिए हमने लिए। तो अब हम ये कैसे लोन वापस देंगे, और ये बहुत से, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत से ममालिक में ये बात हो रही है कि ये पैसे हमने देने कैसे हैं वापस, जिसकी वजह से कैंसिल। श्रीलंका में ये डिबेट जो है ये बहुत पैशनेटली हो रही है, क्योंकि वहाँ भी यही इशू है। दो पोजीशंस हैं, एक कि चाइना आपको इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक डेट ट्रैप में फंसा देता है और इवेंचुअली आपको इनको कर्जा वापस देना होता है, और ये उनकी टर्म्स पे होता है। तो जो गरीब ममालिक हैं उनकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती, वो फंस जाते हैं, कई जनरेशंस फंस जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान ने सिर्फ चाइना का कर्जा तो नहीं लिया हुआ, हम सबसे कर्जा लेते हैं। तो ये जो आपने अभी बात की फिगर्स की, क्या चाइना या जो CPEC है ये एक उसका वो कितने परसेंटेज है हमारा ओवरऑल जो डेट है उसका जिम्मेदार CPEC कितने फीसद है, ये भी सोचना पड़ेगा। और व्हाट डू वी हैव टू गेन फ्रॉम इट, इसका इंटरेस्ट रेट्स कितने हैं। तो जब ममालिक जो हैं, अब गरीब ममालिक बल्कि अमीर ममालिक भी, आप को लोन्स तो लेने पड़ते हैं और डेट में तो आप रहते हो। पॉइंट ये है कि क्या उन प्रोजेक्ट्स की फीजिबिलिटी क्या है, उनका फ्यूचर क्या ब्राइट है, क्या आप वापस दे सकोगे या नहीं दे सकोगे। और इन सारे सवालों का जवाब रीमा तब मिलता अगर कोई ट्रांसपेरेंसी होती जब इन मंसूबों पे साइन हो रहा था। एक चीज़ ज़रूर है इसके अंदर कि जैसा रीमा आपने जो बात की है वो यही है कि जो क्योंकि 3 फेजेस थे और जैसा मैंने कहा कि वो 2030 तक है, उसके अंदर एंड के ऊपर पाकिस्तान एक सेल्फ सस्टेनेबल भी उसको वो बना रहे हैं, बिकॉज आप इंटर रीजन कनेक्टिविटी कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट तो यही था ना कि आप इंडिया चाइना का भी ट्रेड रूट बनेंगे, आप सेंट्रल एशिया चाइना का भी बनेंगे, गवादर पोर्ट भी आपका सारा हो रहा होगा, चाइना की बहुत ज़्यादा ट्रेड आपके थ्रू। तो बेसिकली पाकिस्तान में पैसा आना था बहुत ज़्यादा इन ट्रेड रूट्स के थ्रू, ऑयल पाइपलाइन, बाकी चीज़ें। तो ये भी एक उसका इवेंचुअल गोल तो यही था। और अगर आपकी इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही होती है या उससे ज़्यादा बढ़ जाती बाद में, तो उसका भी तो ये भी एक है उसका। गरीब मुल्कों का ये होता है कि अगर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे नहीं थे, वो किसी ने डाल दिए इस तरीके से, तो उससे भी फ़ायदा तो होता है। मेरा ख्याल सबक ये है कि हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि ये किस किस्म के मंसूबे हैं और ये किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्योंकि अगर इन कॉम्पिटेंस की वजह से, कोविड की वजह से और जो भी वजूहात हैं, अगर ये रुक गए हैं तो पाकिस्तान और हमारी आने वाली नस्लें बहुत बुरी तरह से फंस सकती हैं। तो यहाँ पे जो है ना, नहीं सवाल ना करो। मेरा ख्याल है एक सबक ये है कि सवाल और करने की ज़रूरत है CPEC के बारे में।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।